زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن وتوبوا إلى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم بفضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوهن من بعد إكراههن غفور رحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيت يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه ظلمات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ومكر الله والله خير الماكرين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط رب نجني وأهلي مني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري صراط مستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أخذهم عذاب يوم الظل فكذبوا عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولو نزل وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم قول بينهم ودع للناس للذي العالمين ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى كل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والموقودة والمتردية والنقيحة
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حرم والذين كفروا يا أيها الذين طهروا وإن كنتم مرضى أو على من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشعبيون كثير وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي قتلوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا يا أيها الذين أصلوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم النار وبئس المصير منكم من يريد الدنيا ومنكم على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أحسنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun atas nama Muhammad Jibril Kamil dari sekolahan Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah sangat bersyukur bahwa bisa mengikuti acara kegiatan khataman Quran bil Ghaib di Muara Baru ini. Dengan acara ini sangat membantu para penghafal Al-Quran yang untuk mengulangi hafalan-hafalan yang telah dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Rashid Ridha, asal Pondok Pesantren Ummul Qura. Ulun sangat-sangat berterima kasih kepada Majelis Quran Benua yang telah mengadakan kegiatan seperti ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dan ulun dapat mengikutinya lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kegiatan Majelis Quran Benua yang ada di Amutar Sulawesi Utara yang didirikan oleh almarhum Al-Ustadz Harizal Udhuriyadi SQ. Beliau alumni EIK Jakarta dan alhamdulillah di kegiatan ini tujuannya adalah untuk mensyariatkan Al-Quran agar masyarakat itu suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi karena kita tahu begitu luar biasa berkahnya Al-Quran ini, ia akan membuat kesejukan dalam kehidupan kita dunia sampai ke akhirat. Nah, kemudian lagi alhamdulillah di Majelis Quran Benua ini terhimpun berbagai lembaga pendidikan, baik itu dari rumah tahfiz atau pondok pesantren atau dengan majelis taklim, misalnya dari santri Ummul Qura atau dari pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah Amuntai atau juga dari Taqiyah Salam atau juga dari majelis taklim yang ada di daerah Sulawesi Utara, bahkan juga tidak hanya di Sulawesi Utara tapi juga sampai Semeru 6
bahkan juga sampai ke Kalimantan Timur. Nah, adapun kegiatan hari ini adalah khataman yang ke-10 kali sejak didirikan pada tahun 2020 yang lalu. Jadi ini yang ke-10 kali, dan alhamdulillah hari ini terhimpun kurang lebih 60 penghafal Al-Quran dari berbagai instansi. Misalnya tadi dari Pesantren Rasyidah Khalidiyah Muta, STIK, Raha, Mat Ali Raha, Umul Qura, kemudian juga Taqiyas Salam, Darudiyah di Alam Yu dan sebagainya. Dan juga untuk yang lainnya juga para santri yang menyimak itu juga ada. Jadi ada yang menghafal, ada yang menyimak. Jadi hari ini terkumpul kurang lebih 110 orang para peserta yang terlibat dalam kegiatan khatam Quran bil Ghaib di lingkungan Desa Muara Baru, khususnya jiran Masjid Jamiatus Sa'adah dan Majelis Ta'lim Anul Hasani 313 di desa ini. Jadi kami dari Majelis Quran Banua Muara Utara mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya juga kepada para pejabat tinggi negara, para ulama, para umara, masyarakat seluruh, mari kita hidupkan gemar membaca, menghafal dan menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kita tahu sekarang begitu banyak maraknya pergaulan bebas, kemudian juga banyaknya anak muda sudah terlena dalam kemajuan zaman modern yang mereka itu kadang-kadang jauh dari agama, kadang tidak sholat, kadang juga tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Nah, jadi ajakan kami mudah-mudahan mohon dukungan dari semua pihak, baik dari itu para pemerintahan ataupun dari masyarakat umum, para ulama, semuanya komponen. Mari kita sama-sama untuk mensejahterakan benua kita ini, benua Amuntai khususnya, dan secara umum benua Kalimantan, dengan kita masyarakat Al-Quranul Karim, supaya kita diri dari Allah Subhanahu Wa Taala dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada para pembacanya, kepada para pengamalnya, dan kepada orang yang terlibat dalam masyarakat Al-Quranul Karim ini. Baik, jadi mudah-mudahan ajakan ini bisa diterima dan kita semua diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua beroleh keselamatan, kebahagiaan dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Maulana Syekh Al-Habib Sayyid Abdul Sabur Al-Kayali Al-Rifa'i Al-Husayn. Beliau berasal dari Damaskus, Syria, Indonesia, dan sekarang mukim di Turki. Jadi kita sesuai dengan acara yang kita adakan tadi siang sudah kita khatam dengan Bil Ghaib beberapa di tempat, dan malam hari ini kita akan tamat Al-Qurannya secara jamaah. Nanti doa Al-Quran akan dipimpin oleh Maulana Syekh. Baik, kita segera mulai khatam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ولسوف يعطيك
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يعبدنا ونور أبصارنا وبصائرنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا النهار على النحو الذي يرضيك عنا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وشفاعة يا أكرم يا هادي يا رب العالمين شفع ما فينا والصيام يا أكرم الأكرمين حياتنا ومنهج حياتنا وأن نأخذ منه ما يفيدنا من العلم اليقين وأن تجعلنا نطبق حلاله ونجتنبه اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة اللهم اجعله قائدنا إلى الخير اللهم اجعله قائدنا إلى الصراط المستقيم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا للقرآن الكريم واجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى يا كريم على نصرة المظلومين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الحكيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله dulu baru nanti ada kesempatan dan nanti ada tausiah atau ceramah beliau tidak akan lama baru kita selesai bersama. Jadi kita bisa dulu hanya sedikit ceramah. Jadi kita sholat bisa berjamaah. Silakan mazid untuk menggunakan azan karena sudah sampai waktu. Yang mulia Maulana Syekh Al-Habib Abdul Sabur Al-Kayyali Al-Rifai Al-Husaini beliau dari Damaskus Syria para tuan guru, para muallim, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala tidak panjang lebar hari ini kegiatan Majelis Quran Banua yang kami melaksanakan kegiatan khatam Al-Quran ini biasanya dalam satu kali. Kemudian Majelis Quran Banua itu terkumpul beberapa instansi baik itu perguruan tinggi, rumah tahfiz, pondok pesantren dan yang banyak juga dari Lurut dia, Pondok dan sebagainya. Alhamdulillah
semua mendatangkan berkah kita semuanya. Khusus bagi istimewa lagi malam ini bersama kita panitia yang mulia telah tadi bersama Al-Quran yang luar biasa, yang mana kita berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Sebenarnya kita ini, jumlah kita umat Islam sedunia ini tidak kurang daripada 2.000 juta atau 2 miliar umat Islam seluruh dunia ini. Sedangkan Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Yahudi yang hanya 20 juta. Jadi umat Yahudi seluruh dunia ini, umat Yahudi yang ada di Indonesia, di Amerika, di Filistin, itu semuanya dikumpulkan hanya 20 juta. Tetapi 20 juta inilah yang menjajah Filistin, dan kita yang 2.000 juta tidak sanggup membebaskan Filistin. Ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan, sangat mengecewakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saat ini menangis melihat umat yang banyak, tapi bagaikan buih di lautan. Tidak ada makna, tidak ada harga, tidak ada kekuatan, diombang-ambingkan oleh gelombang, tidak ada pegangan. Inilah umat Islam yang semestinya kembali kepada Islam dan arti sebenarnya. Dan beliau berasal dari negeri Syam yang kita sebutkan keistimewaannya tadi Dimashq. Akan tetapi beliau bermukim di Istanbul, Turki semenjak lebih 10 tahun yang lalu karena pergolakan politik yang ada di Suriah. Dan pada saat terjadinya permulaan pecahnya gerakan revolusi Suriah pada 2011, beliau sempat hijrah ke Madinah dan beliau sempat mengajar di Masjid Nabawi dan mengatur halaqah-halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita pernah pergi umrah melihat halaqah-halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, beliau sempat menjadi istilahnya itu apa? Tata usaha, admin dan pengajar juga di halaqah Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi. Sempat hampir 3 tahun. Akan tetapi beliau terus dikejar oleh orang-orang yang tentunya benci terhadap para ulama dan Islam, dan akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Turki. Dan sudah lebih 10 tahun hingga saat ini beliau masih berada di Turki, walaupun Suriah boleh dikatakan sudah direbut oleh orang-orang Islam dari tangan-tangan Bashar al-Assad, syaitan yang harib ke Moskow. Dia melarikan diri ke Moskow, dan saat ini alhamdulillah Suriah insyaallah semakin membaik di tangan para mujahidin, di tangan orang-orang yang betul-betul mengerti dengan Islam insyaallah. Dan beliau tadi saya sebut Al-Husaini, artinya berasal keturunan beliau dari, atau beliau keturunan dari Rasulullah SAW, dari jalur cucu Nabi Sayyidina Husain yang merupakan putra daripada bintun Nabi Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi Al-Husaini bukan nama seperti kita kenal ada orang bernama Husaini, bukan. Al-Husaini artinya keturunan Sayyidina Husain, dan beliau adalah Ar-Rifa'i. Kalau kita membicarakan tentang Ar-Rifa'i, tentunya kita akan tidak lupa dengan Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, yang mana karamat beliau di saat takbir al-Yad Syarifah fil Madinah Al-Munawwarah, mencium tangan yang muncul dari maqam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu karamat yang boleh dikatakan sampai kepada derajat yang mutawatir. Dan kata beliau, semestinya kita jangan membicarakan karamat di depan umum kecuali apabila karamat itu lebih daripada sahih, minimal sahih, dengan ada riwayat yang sahih, dengan bukti, dengan saksi. Kalau tidak ada riwayat yang sahih, apalagi sampai dhaif, apalagi sampai hanya mengada-ada, jangan diceritakan riwayat itu depan umum. Jadi kalau riwayat itu sampai pada derajat mutawatir, artinya lebih daripada sahih, karena diriwayatkan oleh jam'un an jam'in yang tidak mungkin pada rekayasa kedustaan dalamnya. Kenapa? Karena peristiwa Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i mencium tangan yang mulia itu disaksikan oleh ribuan orang pada masa itu, dan ditulis oleh para ulama besar selain Imam As-Suyuti, dan puluhan orang ulama selain Imam As-Suyuti menulis riwayat itu
yang menjadikan tidak mungkin diingkari. Jadi Syekh Ahmad Rifai merupakan bagian daripada jalur-jalur paman beliau. Dan tarik ke bawah lagi, beliau adalah Al-Qayyari, marga Al-Qayyari, dan beliau saat ini posisinya sebagai Naqibul Ashraf As-Sadah khusus dalam marga Al-Qayyari Al-Rifai. Jadi beliau ini naqib, kapten atau jenderal para Sayyid Syarif marga Al-Qayyari Al-Rifai. Jadi siapa saja yang mengaku keturunan Rasulullah dari marga Al-Qayyari Al-Rifai Al-Husaini ke atas, itu dia bisa menyatakan orang ini benar atau palsu, karena beliau memiliki semua data nasab keturunan Rasulullah dari marga yang saya sebutkan tadi, saya garis bawahi khusus. Beliau tidak akan membicarakan dari marga di luar daripada itu supaya tidak timbul fitnah. Beliau hanya memiliki kuasa dan wewenang dalam bagian Al-Qayyari Al-Rifai. Jadi beliau memiliki kitab bukti nasab dari abad pertama, mulai 345 sampai abad 15, semuanya ada catatannya dari beliau, tidak ada yang putus. Dan kalau yang mau minta tes DNA pun dipersilahkan. Andaikan ada yang mau meminta itu, dipersilahkan tes DNA. Artinya berani. Artinya begitulah sekilas-sekilas tentang beliau. Beliau adalah guru yang dulu mengajar di Fathul Islam Institute Damaskus, yang dulu pun di antara murid beliau di Fathul Islam tersebut di Damaskus. Itulah sekilas-sekilas tentang beliau. Marilah kita dengarkan apa yang beliau sampaikan yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Muhammadi hafizahullah taala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنيئا لكم ختم القران الكريم في هذا اليوم في ليله الاثنين. فختم القران الكريم مكرمه للامه التي تختم، والدعاء عند ختم القرآن ورد أنه مستجاب. وقد كان الصحابة الكرام كابن عباس رضي الله عنهما وغيره عندما يختمون القرآن يجمعون الأهل والأولاد ويقرؤون الختم، أي نهاية القرآن الكريم وقصار السور ويدعون. فهذا إذن من سنة الصحابة رضي الله عنهم، وهو فضيلة، ولو كانت غير فضيلة ولو لم تكن فضيلة لما فعلوه. لذلك ليس فقط في المسجد يكون الختم، إنما أيضا في البيت. الآن أنتم قرأتم منذ مدة وختمتم اليوم، أما لو أن كل واحد منكم يقرأ كل يوم جزءا في بيته، وبنهاية الشهر يختم مع أهل بيته، فيكون فيه الخير إن شاء الله تعالى. وسنبينه ما قيمة القراءة في البيت إن شاء الله. Setelah salam untuk kita semuanya, betul-betul Syekh beliau berbicara tentang khatam Al-Quran. Jadi alhamdulillah beliau tadi sudah melaksanakan Al-Quran Karim yang mulia ini, dan ini sesuatu yang memang punya keutamaan tersendiri. Seperti diriwayatkan bahwasanya ketika ada khatam Al-Quran Karim itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, khatam Al-Quran ini bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid, atau lebih utama lagi adalah misalnya kita setiap hari kita baca 1 juz Al-Quran. Nah, lalu dalam 1 bulan misalnya kita khatam Al-Quran, lalu ketika khatam itu kita khataman bersama anak dan keluarga di rumah. Ini supaya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت الذي يتلى فيه القرآن الكريم تحضره الملائكة
menyampaikan bahwasanya rumah yang di situ Al-Quran dibaca, dialunkan, didendangkan, diamalkan, nah, maka di rumah itu akan satu malaikat akan hadir di rumah kita. Yang kedua, rumah itu syaitan akan lari dari rumah kita kalau ada pemarahnya. Kemudian juga rumah kita bercahaya seperti di langit bercahaya, maka rumah yang di situ Al-Quran dibaca, maka rumah kita akan bercahaya. Kemudian juga ketika di rumah kita selalu Al-Quran dibacakan, maka di rumah kita akan banyak kebaikan-kebaikannya. Maka kata beliau, hendaklah kita itu, hendaklah rumah bercahaya, hendaklah rumah kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka syaratnya di antaranya adalah bacalah Al-Quran Al-Karim. لو أن أحدكم لا يعرف الجواب كبر في السن ولم يجلس عند الشيوخ وكذلك المرأة كيف يقرأ ختما في البيت أو جزءا كل يوم؟ فإن هذا أسير قليلا. ما هو الحل؟ الحل أن يفتح المذياع أو التلفاز أو الجوال ويستمع كل يوم إلى جزء من قراءة المشاوي أو عبد الصمد أو قراء الرسول. فوجود القرآن الكريم بالصوت في البيت منك أو من التسجيل أو من التلفاز بث مباشر أو غير ذلك، القرآن صوته في البيت هذا هو المقصود. Lalu beliau ada masalah. Kalau misalnya kayak kalau membaca Quran, belum ada bisa baca Quran, mana kata? Kata beliau tergantung. Kalau memang kita tak bisa baca Quran, tidak bisa baca, sekarang tuh banyak sudah fasilitasnya, mau di YouTube, mau di televisi. Kalau tak bisa baca Quran, sudah buka TV channel buka, sejus dengarkan. Jadi dengarkan, buka di rumah itu TV yang situ isinya Al-Quran Al-Karim. Nah, maka itu adalah satu sarana yang tentunya juga membuat rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan ketika kita bisa mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa membaca, ya udah style di televisi atau di YouTube atau di radio atau di handphone. Nah, itu sarana-sarana yang kita mudah untuk kita bermuamalah bersama Al-Quran Al-Karim. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا رضي الله عنه أن يقرأ كل يوم ختمة القرآن كله. فتعجب سيدنا علي، كيف أقرأ القرآن كله في يوم؟ قال اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، كل مرة تعدل ثلث القرآن، فكأنك قرأت القرآن كله. إذا الذي لا يعرف القراءة لا يستطيع، لا يحفظ شيئا، يكفي أنه يكرر قل هو الله أحد 3 مرات كل يوم في بيته كأنه قرأ القرآن. Baik, sekarang lagi satu masalah. Ketika itu Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali itu? Sepupu Nabi tapi jadi menantu gitu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ali, kamu harus khatam tiap hari Al-Quran. Harus khatam tiap hari baca Quran. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kayak apa syaratnya kalau khatam Quran tiap hari 1 kali? Susah ini kata Allah. Oh ya, Nabi gampang aja. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. 1 kali baca Al-Ikhlas berarti pahalanya seperti Al-Quran. Berarti 3 kali sama seperti Al-Quran. Nah, maka bagi orang-orang yang tidak bisa baca Quran, kata beliau, masih sini yang penting nih. Maka rancang-rancang baca surah Al-Ikhlas. Itu aja dibaca. Al-Ikhlas baca sembahyang, pokoknya baca Al-Ikhlas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hafal Quran. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan 1 hafal Al-Quran pahalanya. وإذا نظرنا في السنة النبوية نجد أن بعض الأحاديث تشير إلى أن هنالك سور في القرآن الكريم مميزة عن غيرها وكلام الله كله، لكن الله عز وجل جعل من كلامه شيئا أفضل من غيره، فجعل آية القرآن
إذا دخلت بيتك فقرأ آية الكرسي يخرج الشياطين. إذا دخلت بيتك فاقرأ آية الكرسي، وهذا وارد في السنة أيضا. إذا خرجت فاقرأ آية الكرسي. إذا قررت أن تنام اقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي. Kemudian beliau Quran ini kan punya keunikan. Jadi ada ayat yang punya kelebihan utama, juga ada surah yang dia punya kelebihan tersendiri. Nah sekarang beliau di Quran ini ada satu ayat yang ketika ayat itu dibaca maka syaitan akan lari, yaitu adalah ayatul kursi. Ini ayat kursi ini satu kelebihan, satu keutamaan yang sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ketika mau tidur baca ayat kursi, ketika masuk rumah baca ayat kursi, ketika pergian baca ayat kursi. Nah, kenapa? Karena ini ayat sangat hebat sekali untuk mengusir, menghilangkan syaitan daripada rumah kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana qad awkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayhi ri'ayata tamr as-sadaqa fi bayt al-mal. Wa huwa yahrusu at-tamr ra'a shakhsan fi al-ba'id daraba wa saraqa tamran fa'saba bihi. أقسم عليه لا تؤاخذني أنا محتاج وأقسم لن أعود للسلف. في اليوم الثالث جاء الشخص نفسه وسرق الدم فأمسك به وصار يحدث الإيمان المغلظ أنه لن يعود. في اليوم الثالث أيضا جاء وسرق فأمسك به فقال أبدا لن أدعك حتى آخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إن تتركني أعلمك شيئا هو في كتاب الله إذا قرأته لن يأتيك شيطان ولن يسرق مالك وأنت في حفظ من الله عز وجل. قال وما هو؟ قال آية الكرسي. Ada lagi sebuah cerita yang hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seseorang yang mencuri kurmanya. Dan itu oleh Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika si pencuri yang mencuri ditangkap oleh beliau, "Kamu ini sedang mencuri kan?" Kata si pencuri, "Iya, kamu masih mencuri." Tapi ditangkap oleh beliau, lepas lagi. Besok harinya lagi mencuri kurma itu, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, dilepas lagi. Lalu yang ketiga mencuri pula. Menceritakan sama orang. Nah, menceritakan pula. Ikan menceritakan terus. Jika hal ini sudah tertangkap, lalu kata Abu Hurairah, awas nih, ikan akan melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dan Nabi wahai pencuri, hendaklah ikan supaya ada lagi syaitan datang memudahkan untuk mencuri. Nah, kamu ini mencuri kan apa yang dilakukan oleh syaitan. Maka bacalah ayat kursi, maka niscaya syaitan tidak lagi berani mendekati kepada engkau, karena dia tergoda ulah-ulah syaitan bahwanya mencuri. في الأيام الثلاثة كان أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام جاء شخص واستدل به وحلف اليمين أن لا يعود فقال عليه الصلاة والسلام كذبت وسيعود. فيعود في اليوم الثاني ثم يتركه فيأتي إلى رسول الله يقول يا رسول الله جاء هذا الشخص وأقسم أن لا يعود قال كذبت وسيعود. فلما في اليوم الثالث أقسم عليه وأعطاه آية الكرسي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هكذا قال لي. قال صدقك وهو كذوب، صدقك في آية الكرسي ولكنه كذوب. أتدري من هو يا أبا هريرة؟ 3 أيام قال من هو؟ قال إنه الشيطان. الشيطان علم أبا هريرة كيف يمنع الشيطان الدخول به. هذا إذن من الشيطان إبليس نفسه هو الذي علم أبا هريرة وصدق ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله صدقك بهذه وهو كذوب. Kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya mencuri tadi itu sudah syaitan. Syaitan mencuri. Nah lalu syaitan ternyata mencuri
kurma itu. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kamu tolak supaya mencuri terus. Dia adalah syaitan. Dia itu mencuri taman itu, lalu ketika ditanya, lalu dia berdusta. Ini syaitan berdusta. Akan tetapi sebetulnya hikmahnya adalah syaitan sendiri dia buka kedok artinya buka rahasia supaya syaitan ini karena kalau lagi berdusta dan tidak bisa lagi, akhirnya itulah Nabi SAW membaca ayat kursi tadi. Artinya syaitan ini membuka kedoknya supaya syaitan tidak bisa mendekat lagi, maka Nabi mengatakan baca ayatul kursi. Wa amma suratul Baqarah wa Al-Imran fa innahuma az-zahrawan alladhi yaqra'uhuma bi-istimrar yunfa 'anhu as-sihr la yaqra'uhu as-sihr. Wa qala 'alaihi salatu wassalam البقرة والعمران لا تستطيعهما البقرة التي هي الجنية التي تعمل السحر لا تستطيع على من يقرأ البقرة وآل عمران، وخصوصا البقرة ليلة الجمعة في البيت الذي تشعر أنه مسحور أو معيون، اقرأ كل خميس ليلة الجمعة سورة البقرة في البيت ولم يكون فيها شياطين أبدا ولا سحر. Adapun surah Al-Baqarah dari Imran, maka ini surah Al-Imran dan Al-Baqarah ini manfaatnya adalah untuk mengusir daripada gangguan jin, syaitan dan juga sihir. Lebih utama lagi surah Al-Baqarah itu kalau baca malam Jumat. Maka kalau misalnya beliau ada rumah kita itu kada nyaman didiami, gundah gelisah, kada tenang, maka kata beliau bacalah surah Al-Baqarah malam Jumat di rumah itu, insya Allah apa yang membuat kita kada nyaman, ada sesuatu gangguan syaitan, jin dan sebagainya, sihir dan sebagainya, itu akan dihilangkan oleh Allah SWT dengan berkat surah Al-Baqarah. Surah Al-Quran Al-Karim لما قلت مميزة فسورة ياسين قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على مولاكم ياسين. واختلف أهل العلم متى تقرأ هذه السورة، عند النزع وهو يعني في الاحتضار الرجل يموت، أو بعدما خرج روحه قبل تجهيزه، أو عند قبره. الأصل أنها قبيل وفاته وامتد إلى ما بعد وفاته، وأجاز العلماء قراءة ياسين عند القبر. فهذه ثلاث أقوال في سورة ياسين. Adapun surah Yasin kata beliau, ini ulama mengatakan boleh dibaca ketika fazah, maksudnya ketika dalam sakaratul maut, atau boleh juga ketika sudah meninggal. Nah, sudah meninggal bacakan Yasin, atau ketika sakarat boleh, ketika sudah meninggal boleh, atau ketika sudah dikubur itu juga boleh dengan surah Yasin, karena itu adalah istimbat atau sunnah hadis yang berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin, bacalah tahmilkanlah Yasin itu kepada orang sudah meninggal. Jadi bisa ketika sedang sakarat dibaca Yasin, atau ketika sudah sedang meninggal akan mayat dikuburkan, atau ketika sudah dimasukkan ke liang kubur lalu dibaca surah Yasin. وأيضا أجاز العلماء حسب ما ورد قراءة ياسين على المريض، فإنه إذا لم تحضره الوفاة سيشفى بإذن الله تعالى مع آيات الشفاء والفاتحة. الفاتحة كافية وشافية وفيها العافية إن شاء الله. Atau juga kata beliau, ini surah Yasin bisa dibaca orang yang sakit. Baca Yasin dengan niat kesembuhan. Juga dibaca ayat yang lain, yang ayat yang intinya itu adalah untuk kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dibolehkan. وقد ورد في الأحاديث قراءة آخر سورة البقرة كل ليلة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقراءة السجدة فجر يوم الجمعة، قراءة الذهب فجر يوم الجمعة، قراءة سبح اسم ربك الأعلى يوم في صلاة الجمعة، والغاشية في صلاة الجمعة. هذه سور وردت في الأثر وفي الأحاديث
تشفع لصاحبها في القبر. وسورة الواقعة تدفع عنك البلاء وتدفع عنك المهمات العظيمة، ففيها الخير. وكان ابن مسعود لما هذا بناته رضي الله عنه. Demikian juga kebenaran kita disuruh membaca dengan khawatir suratul Baqarah, amanah rasul. Nah, sampai selesai ayat suratul kafirin. Atau kita membaca surah Kahfi ketika malam Jumat. Atau kita membaca surah Sajadah pada subuh Jumat dengan surah Ad-Dahr atau Insan. Atau kita juga membaca dengan surah Al-Ghasyiyah dan Al-A'la itu pada hari Jumat ketika sholat Jumat. Jadi kesemua itu memang ada dalil yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dan semuanya punya kelebihan-kelebihan yang ditentukan. ومن السنة بعد كل صلاة قراءة آية الكرسي والتسبيحات قل هو الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس. وقبل النوم قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس. هذه السور فيها حفظ إن شاء الله. Kemudian juga kata beliau kita disuruh membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, surah An-Nas sebagainya ketika mau tidur. Ya, itu tujuannya agar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari macam-macam godaan syaitan. Nah, jadi yang sudah dirajai oleh kita para ulama dengan tidur itu memang semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan tadi. فإذا نظرنا عن السور التي فيها أفضلية عن غيرها فهي قليلة. ليس كل سورة في القرآن الكريم فيها حديث بفضلها، بل فقط بعض السور. لذلك تنظر أن لا تقرأ خطبة كاملة، وإنما تكرر هذه السور في الأوقات التي تكلمنا عنها سواء بعد الليلة الجمعة وغير ذلك. هذا هو الملخص تفضيل السور التي تقرأ في أوقات ولها فضائل عن غيرها. Lalu kata beliau, kalau misalnya kita nih dalam satu bulan tuh kada juga khatam Quran. Nah, kada khatam Quran mungkin kita masih kuat apa? Minimal kata beliau kita membaca surah-surah yang ada fadilahnya tadi tuh. Ya, baca surah Yasin, ya, baca surah Waqiah, baca surah Al-Mulk, ya, Waqiah itu supaya kita Allah yang daripada bala dan juga rezeki. Nah, untuk surah Al-Mulk itu supaya kita kan sampai pada zaman sebagainya. Maka minimal kemudian kita membaca surah-surah yang di situ punya fadilah yang lebih utama. Kenapa? Karena beliau tidak semua surah Quran itu punya kelebihan tertentu. Jadi ada surah-surah yang mungkin membacanya kita hanya pahala baca Al-Quran saja, tapi juga ada surah-surah yang kita di situ ketika baca Qurannya tapi juga dapat fadilah-fadilahnya. Nah, maka kalau tadi sahkan Quran setiap bulan, minimal kita membaca surah-surah yang punya kelebihan dan keutamaan. ختاما فيما يتعلق بالحفظ فإنه ورد في السنة بعد صلاة الجمعة تقرأ 7 مرات قل هو الله أحد، 7 مرات قل أعوذ برب الفلق، 7 مرات قل أعوذ بالناس. وزاد أهل العلم 7 مرات، هذا زيادة من الصحابة، الفاتحة. هذه السور الأربعة بعد صلاة الجمعة قبل أن تتحرك من مكانك، قبل أن تثني رجلك، فإن الله يحفظك 10 أيام، أسبوع و3 أيام زيادة. فكلما صليت الجمعة وقرأت هذه أنت في حفظ دائم مستمر إن شاء الله. Nah, satu lagi terakhir beliau untuk insyaallah ini sering kita amalkan, yaitu kita membaca 4 surah 7 kali habis sholat Jumat. Ya, yang ayat 4 surah 4 tuh. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, itu ternyata beliau dan teman-temannya agar kita ini juga dikuatkan hafalan kita oleh Allah. Dan juga Allah pelihara kita ini dipelihara Allah daripada macam-macam yang terbaik itu sampai seminggu atau 10 hari. Nah, jadi itu sudah kita amalkan ya. Nah, kita amalkan itu setiap masjid yang punya NU itu habis makan mesti baca
empat sunnah itu sebelum kata beliau kita merubah posisi duduk kita. Jadi ketika Jumat kan begitu salam langsung baca yang surah 4 itu 7 kali. بعد صلاة الجمعة ليس فقط لمن يصلي الجمعة في المسجد، النساء التي في البيت والأطفال في البيت والمريض في البيت يقرأها بعد صلاة الجمعة فله مثل من قرأها في المسجد بعد صلاة الجمعة لأنه معذور. المرأة ليست لا واجب عليها في الجمعة، المريض معذور والطفل معذور ليس بواجب عليهم، فلا يشرع قراءتها بعد صلاة الجمعة كل من هؤلاء الجميع. Penting ibu-ibu seberataan. Karena ibu-ibu ini kan kada sama yang Jumat, kada umat masjid ya orang. Jadi yang teman-teman kada Jumatan, kada baca, itu salah presiden. Jadi ibu-ibu semuanya atau anak-anak yang ada di masjid misalnya hari Jumat jangan tinggal di Sumatera itu membaca surah 4 adalah, tapi catatannya habis sholat Jumat. Jadi ibu-ibu di rumah juga tolong beliau baca juga Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali agar kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dan hal yang tidak baik. Semingguan bahkan 10 kali. لو أردنا أن نتكلم عن فضل القرآن وقرآن القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وحفظ الله عز وجل لنهج القرآن وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم لا يكفينا ساعات بل أيام، ولكن في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. Kata beliau kalau bicara tentang fadilah Al-Quran, orang yang hafal Quran, keutamaan Quran sebagainya itu di sini kan cukup waktu kita berhari-hari kan cukup, berminggu kan cukup ya. Tapi kata beliau apa yang tidak bisa semuanya sedikit barang ada, yang penting ada. Mudah-mudahan ada beberapa keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi rahmatika ammana wa qina Allahumma sharra ma ammana wa ammana wa ala kitabi wa sunnati jam'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi baynana mahfuzan ma'suma. La ilayk. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن علمنا ولمن له آخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا